Good morning guys. It's day 4 of our Bicol Region Loop. Padulong na mi karon sa Albay. Dito na po mi maglaglag, see Mount Mayon and Cagsawa Ruins and everything about Albay. Morning, guys. We'll be going to Daraga Church. Okay, first destination for today, day 4 of our Look at this. We're having June 1st. Hello mga carousel natin. June 1st, June 2. Oh, June 2nd guys. Oh, second day of June. June 1st US time. So, paingon namin sa Amwa As well. Albay Tour. Ako makauban sa laagay. Hello guys, good morning. Nandito na tayo sa Daraga Church. Our first stop for today. So, photo ops muna. Let's get inside the church. See what's inside. ATV ride to tuloy karon guys. Sa lava circuit. Black lava circuit. Let's do this. Online. This is our trade map. Every trade have a different price. Actually, yung price mo, pag walking living or eruption. Dito, mararating natin yung lava deposit na binuga niya 2006. Kaya natawag po siya 2006. Ready na to rumble lang everybody. Mag-ATV na mi guys. Hi! Say hi! Mabigay na mga kape naman. Dili na nahuman nga mo ang 4x4 ATV ride kay padulong na pud mi mag-walk padulong sa katong lava black lava nga ako on site. Unya na pud ta mag-drive pag pauli sa kasata sa bukid sa mountain. Guys, we're finally here sa black lava na site. And nagpakita na si Mayon. Thank you, Lord.
So, pil photo ops na. Pakita ni Jud siya. Nagpakita na good siya. Thank you. Ako mga kauban, abot-abot sila. Tago na po si Mayon. Magandang ano po. Ay! Ikaw kung gusto ka magpadakon sa mga ha. Rolling pa din, mami ah. Dili day minangaon guys. So ana ko kay numdum og video sa mga kasikas diri. Welcome to Cagsawa Ruins. Daghan kaayo tourists. Kanay sa view, my god. Hello guys. Naano mi diri sa somewhere in Albay or in amot asa na nindipit basta kaning hapit mi kay nagwapo kay view. Busy na kay pa-picture ang mga kauban. Ako dire maglingkod-lingkod lang mag-watch sa view. Ah, you're so pretty, Mount Mayon. Kagwapa ni mo, nakaka-inlove ka. So nice. Hindi na. Kalaya. Shake hands kayo ni Kuya.